Karbi Anglong Autonomous Council Trokebra Troksi Angdeng Amahang Kitek Arni Alir Alon Ben Catalan. Ingdeng Trokebra Troksi Karbi Anglong Autonomous Council Foundation De Hamren Alongta Alir Alon Ben Catalan Dun. Dokmuka Longkam Teron Auditorium Hall along Mohila Morcha Semilang Sublok Mondol Bang Pomai Kangi. Kardom non-beer tangton pen RJ tha bosing ni phaing kora ke thom arni Trokebra Troksi Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council amhang ke thek arni Alir Alon pen Catalan pona beerta Card News along beerta nangli Ada porphai chok apor pen dipurong sipiang kang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hang pen thengpiarong ke ek samasai dengpong Lapen labang so asai long CM achor sang pikache teronpi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi EM MEC Numpenan Parta Karbi Anglong Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Secretaries Lapen sai kamtin asai kam sai phatumta chirap chetodun apithu ada porphai troxia porpen CM rong hang lapen alangli chor penan Parta Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC Principal Secretary Secretaries Lapen sai kam sai phatum pen member hostel adung lapen Council Lakia Dung Kedo Samsung Singh Ingti Memorial Park along Ru Samsung Singh Ingti Akumlin along Mir Alek Esak Karvak Pon Padu Anparta Council Colony Lapen Stadium Ground Adung Kedo Khorsing Terang Memorial Park along Karlita Khorsing Terang Akumlin along ta Mir Alek Esang Arvak Pon Tu Labang Sopi Ada Porphai Troksi Raj Team Aporpen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghipen Karbi Anglong Autonomous Council Complex along Det Pialama Pangjar Ponlo Det Pialama Pangjar Pon Det Api Jaimek Atengpen Ongdung Sai Kedeng Pon Padosi Anarlo Porphai Kresia Pormalom Karbi Anglong Autonomous Council Amahang Kithek Arnialong Alhui Sarpu Aman Pen Nangkaji Tongdun Jiaphat Aman Kido Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Karbi Anglong Orong Spidi Funang Palilo Alang Lipan Karbi Anglong Orada Parman Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Lapen Hills Area Development Minister Sumrong Hang Atum Karbi Apo Pen Kangtum Karnia Sai Pado Ponlo Alhui Sarpu Aman Pen Nangkaji Tongdun Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Hin Pen Karbi Anglong Autonomous Council pen kaching thur amo kedeng pon tang adim mati kikim kerang kipatang pon tang adim an aparman kangpu pon padolo apithu analo porphai kresi raj team apor malom pen rat amai pi joising doloi auditorium hall along si pado ponlo Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi pen kichari pon amai along alhui sarpu aman pen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal manpeng alhui aman pen Hills Area Development Minister Sumrong Hang phapangjang alhui aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Kachophaluhi Aman Pen MP Biren Singh Ingti MLA Dr. Man Singh Rongpi MLA Jairam Ingleng MLA Dr. Numol Momin Lapen NCHACHCM Debolal Gorlu Satup Chetongdun Labang Sopi Arnitili Kethomraj Team Apor Pen Recreation Park Adung along Kido Sports Complex along CEM 11 Lapen PS 11 Angbong Friendly Football Match Arnitili Troxia Apor Pen Joising Doloi Auditorium Hall along Karbi Anglong Autonomous Council Keparlo Arts and Culture Sai Kampen Lunka Namalin Paman Ponsi Trokebra Troxi Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council Amahang Kithek Arni Mesen Pen Pajut Ponlo Aningkan wang ason thot si pining le thot tabo signify inkora kithom arni ingdeng Trokebra Troksi Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council amhang kithek arni hamren alongta Catalan pona birta Card News apherang ki hamren ben birta nangpali Ada Porphai Troksi Ra Achitim Apor Pen Karbi Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along EM Rup Singh Teron Pen Det Alama Pangjar Ponsi Jaimek Pangcheng Ponlo Aphi Karlitang Samson Singh Ingtia Mohor along Milur Kaisi Kachikimu Padopon Anparta Hamren Hithi Barim Samson Singh Ingti Akumlin Dhoniram Rongpia Kumlin Lapen Hithi Kimi Rainbow Homa Kumlin along ta Milur Kaisi Kachikimu Asai Padopon tu Ada Porphai Cap Pen Hamren Forest Division Pen Patirpi Ponsi Thengpi Aklim Ke Somasai ta Dengpon Arnitili Isia Porpen Hamren Hithi Kimi MUB Athengno along Radamai Pita Padopon EM Rup Singh Teron Pen Mai Chipai Phuponsi Mai along Karbi Richo Ram Singh Ronghang Alhui Sarpu Aman Pen Chetongdun Laswa along MLA Dr. Man Singh Rongpi MEC Atum Rina Terangpi Prabhat Chandra Taro Pawan Kumar Rai BJP West Karbi Anglong District Amai Phu Arun Terangapen Ongdung Kethege Dingatum Chetongdun Mai along Karbi Richo Ram Singh Ronghang Pen Karbi Anglong Autonomous Council Penta Un Anke Pin Pomara Tumaphan Pirthe Kimi Kai Kimi along Kachilardun Thekja Phanke Avarsai Pinangji Lapen Langponangji Pusi Alang Lipen Kejai Pon Padu
Samilang Sublok Bondol Bangphua Mike Tokmoka Long Kamteron Auditorium Hall along wo signify Engorai Hini Arni Anarlo Porpai Crazy Raj Team Aporpen Kang Dangamai Kipadopona Birta God News Asai Hem along Birta Nangle Samilang Sublok Mondol Mohila Morcha Amai Pisika Teron Pipen Kecharipon Amai Long Alui Sarpo Aman Pen Mahamaya Constituency MEC Lunsing Teron Chetongdun Papangjang Alui Aman Pen State Councillor Arson Rongpi Chopa Alui Aman Pen VDC Chairman Longsing Tokbi District Mohila Morcha In Charge Samilang Solapen Bibha Match Provari Haro Kharatuk Chetongdun Pen Mai RDP Dun Alui Kapachini Lapen Mai Alam Thiaphan Mahamaya Mohila Morcha Amai Phi Nirmali Ing TP Pensi Apor Endo Mike Padopon Amaya Thepi ke Suri Hinira Krener Cap Aninkana Parman ke Wangji wo signify Inkora Ner Cap Arni West Karbiang Long Keruni Along ke Paman Ponji Mohila Morcha Samaro Amai Phi Along Bangsuri Pho An Kachitong Runang Japutaksi Josemek Chinki Chingwai Pon Namalam Sopor Pandihina Parman Biotamo Intopon Xina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
New Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. दिहन अमो फिपुथर बिरटालों वांगथुलो भारतीय जनता पार्टी बोकोजन ब्लॉक मंडलातुम कचिपतिर पीपेन बोकोजन बोरजान सरुपथार लपेन देवपानी कॉन्स्टिट्युएंसी प्लिया फारमान वो सिग्निफाई इंकोरा हिनी आर्नी आदा पोरफाई क्रेसिया पोरपेन हांजांगनासो डॉनसुरी अक्लामलों विकास उत्सव माय की पमान पोनापुथाक कार्ड न्यूज चैनल फेरंके अनंते रांगपेन बिरटा नांगपली बोकोजन ब्लॉक मंडल चुनबांग लखीराम रंग पीपेन कचिफाइन फुपन अमायलों चितोंगदुन अलहिया तुम फांता अलंगली पेन अमाटसी पचिनी पनलो अलहि सारपो अमान पेन कार्बियांगलों ऑटोनोमस काउंसिल सीएम तुलिराम रंग हांग चितोंगदुन मानपेंग अलहि अमान पेन एमएलए डॉक्टर नुमो मोमिन पेन अन पार्टा ईएम तुम जगत सिंह इंगटी प्रदीप दिफुसा राजू टिसो मथुरजो थेकेल फुकन खनसिंग रंगपी प्रदीप रंगपी काचे रंगपी एमएसी अंगबोंग पेन रिचार्ड टॉकबी राम सिंह तिमुंग पवित्र रंगपी मुकुट महंता बीजेपी डिस्ट्रिक्ट दुन माइफु रोलेन किलिंग लापेन डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा पेन सीमारों हांगपिया तुम चितोंगदुन माइ के फालाम थियालों के थान पन के कार्बियांगलों अलोंग इंकोरा ट्रक कॉन्स्टिट्युएंसी अंकांग अलोंग बीजेपी तुम के क्लेम के दाम अमोखा के दाम तंग आर्नी लापेन नॉन के क्लेम अमलापेन के बांग जिलांग के क्लेम पोंजे असाई आन इसी विकास उत्सव अमान सी बोकाजन ब्लॉक कॉन्स्टिट्युएंसी प्लिया फार्मन रॉड अंगनो के पकलांग पन पुसी क्लार डाक पेन लाम थे जाय पन माय अलोंग ईएम तुम पेंता कार्बियांगलों ऑटोनोमस काउंसिल सीएम तुलिराम रंग हांग के जापन निंकान इसी के चौक पेन कॉन्स्टिट्युएंसी तीन फांता कचिंग थोड़ा फान साइ के डेंग पेन के पचिर पन लापेन लासन के चिंग सीलांग लासन मांग हुमे में असाइ के डेंग पन अपॉट चोरोरिन तीलो माय अलोंग एमएलए डॉक्टर नुमो मोमिन पेंता 17 नंबर बोगोजन ले एलए अंकांग अलोंग के दाम तंग हुड एमएलए तुम नॉन लापुसन साइ के क्लेम पन थेगलोंग ली सिता नॉन बीजेपी माते नॉन अलांग ली एमएलए अंग होय कांग नि पेन निंकान हिनी अंग बोंग एमएलए स्कीम पेन एमएसी कॉन्स्टिट्युएंसी तीन अलोंग कचिंग थोड़ामु क्लेम लोला पेन नॉन निंकान के थम दोलांग लास्वांग बोंग पुथोट पेना अनासाइ क्लेम पन जिलांग लाके बोकोजन अलोंग साइंस कॉलेज बोर्डिंग स्कूल बांगसुरी हिनी केजांग ऑडिटोरियम हॉल सिविल हॉस्पिटल हाइहु हेनलोपसी निंगजे कचितोंगदुन अलहि सारपु अमान पेन कार्बियांगलों ऑटोनोमस काउंसिल सीएम तुलिराम रंग हांग पेन आसाम गवर्नमेंट तुमा केरा पेन के फाफी हुप कार्बियांगलों कचिंग थुरजिया फान कार्बियांगलों ऑटोनोमस काउंसिल फान कुटी कुटी तंका पजिर पनलो लासी नॉन पेन की एमएसी कॉन्स्टिट्युएंसी तीन फांता तंका कुटी कैप के पथिक पन तांगलो निंकान इसी अंगबोंग थेंगपिया दलोंग के दोआना दिमान आरसीसी दलोंग सलाम पनपो तवार के दोआन ब्लैक टॉपिंग तवार सलाम लाबजी कॉन्स्टिट्युएंसी तीन अलोंग मेसन के पथुआ क्लाम सलाम पनजी पुपेन चेंगलोक ओंगदुंग गचिंग थरामुक के डेंग पनजिया फान माइलोंग लाम थे जायतेकांग सरकार बीजेपी सरकार हाथ पिछा अभी राज्य में से हिसाब यानी की अपने ग्रहण करते प्रत्येक खबर की केंद्र सरकार राज्य सरकार और राज्य काउंसिल और लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड आरम्भ करी और स्पेशल पैकेज সেই বিতরণ মানে কি কি আপনি গ্রহণ করেছে আমি রাজনীতি হিসাবে আজি উদ্বোধন কৰিছো आजका এটা বছৰ আগৰ কথা ঠিকে বাংলা ইনোভেশন বিজেপি এমএসি তোমরা নাম তো বলা হইছে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার মুসলিমে আৰু কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ বকানা বুজানে কালে আৰু কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিজৰ পুঁজিৰ পৰা আৰু স্পেচিয়েল পেকেজ লৈ কিমানখিনি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে কাৰ্বিআংলং লোকৰ আঁচনিবিলাক আমি ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আজি ৰাজহুৱা সভাৰতে এই বছৰৰ ভিতৰত কিমান উদ্বোধন কৰিলোঁ কিমান ইন'ভেশ্যন কৰিছোঁ কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ বৰ্তমানলৈকে এটা বছৰৰ ভিতৰত আৰু কি বিভাগ উদ্বোধন কৰিলে সেই বিতংভাৱে আজি ইয়াত ৰাজহুৱা হিচাপে আমি মুকলি কৰা হৈছে আৰু কি আঁচনি বৰ্তমানলৈকে ধৰা হৈছে আমি আধা লাখ হিচাপত কৰিছে আজি সেই গোটেইখিনি আমি ৰাজহুৱা হিচাপে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এটা আঁচনিও আমি লুকাই কৰি কাম কৰা নাই আৰু আগতো এমএলএ এমপি
বা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পুঁজিবিলাকৰ গম নাপায়, MLA ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ গম নাপায় আৰু MP ডেভেলপমেণ্টৰ ফাণ্ডৰ গম নাপায়। আজি MLA ডাঙৰীয়া ডক্টৰ মুমিন ডাঙৰীয়া আজি তেখেতৰ কি আঁচনি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আনিছে তেখেতৰো বিতংভাৱে ৰাইজৰ আগত কৈছে। আৰু আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিমানখিনি আঁচনি পাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আঁচনি পাইছে সেই গোটেইখিনি আমি আজি আধলা চফল আৰু গ্ৰহণ কৰিম। আপোনালোকে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয়, কংগ্ৰেছৰ শাসন কৰাৰ সময়ত যিটো হৈছে আৰু বিজেপিৰ কামেই পৰিচয় দিব বিচাৰিছোঁ, কথাৰে নহয়, আমি কামেই পৰিচয় দিব বিচাৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ চাওক মুমিন ডাঙৰীয়া আৰু আমি একেলগে টিম কাৰ্বি লগ লাগি দিলাই চুৰিয়াজান ৰাস্তাটো ইয়াত 2 লাইন হৈ লগতে ড্ৰেইন এতিয়া কাম কৰা আপোনালোকৰ চকুতে হৈছে। প্ৰত্যেক সমষ্টিত যেতিয়ালৈ ৰাস্তাবিলাকৰ বনোৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰায় সমষ্টিৰ ৰাস্তাবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এটা বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখা পাব যে বহুতো আঁচনি আৰু গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সেইটো আজি আপোনালোকক ৰাইজক দিয়া হৈছে আৰু বিনামূলীয়াকৈ আমি আঁঠুৱাও দিছোঁ, বিনামূলীয়াকৈ আমি আত্মসহায়ক গোটবিলাকক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পুঁজিৰ পৰা আমি হাঁহ পোৱালিও আজি দিয়া হৈছে। প্ৰত্যেক চেনেলটোক আমি 10টা হাঁহ দিয়া হৈছে। Biota ba kila pas kanton podiglo kardom